फ्रेंड्स मैंने आसतु आज पट्टामुंडे माछ मार्केट आपको देखी एटा केन्द्रापड़ार पट्टामुंडे माछ मार्केट भल भल माछ अच्छी देखी सारे भल माछ अच्छी तो चलतु आपण मैंने भी देखिए मौसा एटा कि माछ घंटिया एटा देसी घंटिया ना मौसा लुणी घंटिया देसी घंटिया केते लगा किलो 160 किंतु माछटा हूँ आमर लोकल माछ भाया लगुच फ्रेश माछ अच्छी तो आप चाहिए माछ नापी तो ये आसी पट्टामुंडू आपण मैंने आसी नहीं पारे ये गोटे समुद्र माछ अच्छी समुद्र माछ अच्छी पारादीप माछ तार किलो केते तार किलो 80 टका लेखा तो भल अच्छी तो यू समुद्र माछ पारादीप रु आसे तो नेक्स्ट देखेबी आपन को चुंगुड़ी माछ केते केते 520 चुंगुड़ी चुंगुड़ी कि चुंगुड़ी एटा कंटाल चुंगुड़ी तो भल चुंगुड़ी कंटाल चुंगुड़ी तो चलतु नेक्स्ट देखा मौसा ये कि माछ रोही माछ कौन किलो नौज 150 टका लगा एटा पोखरी माछ बोधे ना यहाँ कि भल माछ खाली टेस्ट लगे ये माछटा भल माछ यहीगुड़ा बोधे आंध्र माछ भाया लगुच बाहर सप्लाई बहुत केते आज ऑफर अच्छी 160 माछर ओजन सब 1.5 किले पर ना 700 800 900 किले हाँ बढ़िया अच्छी तो चलतु नेक्स्ट देखा भाई पाखे भाकुर माछ अच्छी ये भाकुर बोधे भाई भाई ये लोकल भाकुर ना दूर बाट भाकुर लोकल भाकुर ए पोखरी भाकुर अच्छी आ कौन रेट किलो केते 200 टका 200 टका किलो मान लोकल भाकुर सस्ता अच्छी कारण ये भाकुर 250 टका लगे मिले तो जाओ नेक्स्ट देखा ये मार्केट को आज इलिश केते लगा इलिश कौन 1200 टका कौ सर 1000 टका कौन माने बड़ साइज 1200 छोटा है 1000 माने प्रथम इलिश बोधे प्रथम इलिश हाँ माछ मार्केट में प्रथम इलिश माछ पाग भी बढ़िया इलिश खायापी तो जार दरकार ये आसी पहुँच जातु मार्केट में पट्टामुंडी माछ इलिश मिलला तो थैंक यू धन्यवाद भाई तो ये भी अच्छी ये सब बोधे आंध्रा माछ भाया लगुच जहाँ हो तो चलतु एवं आम कंकड़ा देखा ये गोटे माछ अच्छी ये कला टाइप रोही भाकुर अच्छी ये कौन ये करांडी ना कौन शेरणा कौन के लगा किलो 180 टकर मिलूँ शेरणा माछ यहाँ तो लोकल रोही भाकुर पोखरी माछ हाँ माछर टेस्ट किंतु अच्छी दम अच्छी आम आसिक नबू खाली जस्ट है चुंगुड़ी के चुंगुड़ी 280 किलो तो यह तो मार्केट चलती यही रेट सब ये भी सही आंध्र देती जड़े भाई बिकुची माछ सरीगला ये शेरणा माछ ये अच्छी तो चलतु नेक्स्ट देखा ये माउसी चूना केते 120 गोटे बेटी माछ चलो नेक्स्ट एठी भी बिकुचंदी एटा आंध्रा माछ ये बहुत सप्लाई होगी पट्टामुंडे की आ गए नुआ जिन देखे कंकड़ा भाई तुम कंकड़ा टे देखेल कंकड़ा साइज भाई कौन आर रेट कौन 350 साइज टे छोट अच्छी आगु भाई भी आणती बड़ साइज कंकड़ा बड़ टे ये भी अच्छी यहाँ के 550 इटो अच्छी ना पेटी कंकड़ा अच्छी
550 ଟଙ୍କା କଙ୍କଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କେତେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କେତେ କଙ୍କଡ଼ା। ଏଠି ବି କଙ୍କଡ଼ା ମିଳୁଛି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ, ଭଲ କଙ୍କଡ଼ା। ହଁ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କଙ୍କଡ଼ା ବି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଭାଇ ତମର ଏ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କଙ୍କଡ଼ା କେତେ କିଲୋ? 600। ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ 600 ଟଙ୍କା କିଲୋ। 50 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକା ଅଛି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ବୋଲି ଆଉ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୁଲିଯିବା ଆସ। ଭାଇ ଭଲ ଅଛ? ଭାଇ କ'ଣ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କେତେ ଭାଇ? 400 ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ଅଛି 400 ଟଙ୍କା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କିଲୋ। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଅଛି ହେଲା, ଭଲ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି। ଭାଇ ଆମେ ଆସିକି ନେବୁ 5 ମିନିଟ୍ରେ। ଭାଇ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବେପାରୀ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇର। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ କାଟି କୁଟି କରିବି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଉସୀ ଭଲ ଅଛ? କଙ୍କଡ଼ା ପୁଅ, ମୋର ଆଗରେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଜନେସ୍ ଚାଲୁଥିଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ କଙ୍କଡ଼ା ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ତମେ ଭଲ ଅଛ ତ? ହଉ ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି ବି ମାଛ ଅଛି। ସେ ମାଉସୀଙ୍କ ପୁଅ ଇଏ। ଏଠି ବସ୍ ବି ଯାଉଛି, ବସ୍ ରୋଡ଼ ଏଇଟା। ଏ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇର ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼। ଏ ବି ମାଛ ମାର୍କେଟ, ଏ ବି ମାଛ ମାର୍କେଟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଦେଖାଉଛି, କାରଣ ଇଏ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଆଣନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ମାଛ, ଭେରାଇଟି ମାଛ। ଆଜି କ'ଣ ଅଛି ମାଛ ରେଟ୍? ଇଏ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର କଙ୍କଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ କଙ୍କଡ଼ା ନାଁ କ'ଣ? ରାଣୀ କଙ୍କଡ଼ା, ରାଜା କଙ୍କଡ଼ା, ରାଜା ରାଣୀ କଙ୍କଡ଼ା। କ'ଣ ରେଟ୍ ତାର କହିଲ? 140, 100। ଆଉ ଆଜି ଏ ମାଛ ଏଇଟା କି ମାଛ? 100। ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଶସ୍ତା ଓ ବଢ଼ିଆ ମାଛ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କି ମାଛ ମ? ଭାଇ ଏଇଟା କି ମାଛ? ଶାଳ। ଏ ଗୋଟା ଏଇଟା 5-6 କିଲୋ ବୋଧେ ହବ। 4 କିଲୋ 800। 4 କିଲୋ 800। କ'ଣ ରେଟ୍ କ'ଣ? ଶାଳ ମାଛ ଗୋଟେ ନୂଆ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆସିକି ରେଟ୍ ପଚାରି ଦେଖିବା ଯଦି ହବ ନମା ଏ ମାଛ। ସିଲଭର କପ୍, ଏଇଟା ସିଲଭର କପ୍ ନା? ସେଟା କି ମାଛ? ସେ କେତେ ଟଙ୍କା କିଲୋ? ହାଁ? এইটা লোকাল মাগুর, মানে এইটি মাগুর মিলুଛି লোকাল মাগুর। এইটা ହିଁ অরিজিনাল মাগুর ନାଇଁ ବାବୁ? ମାଗୁର ଭଲ ମାଗୁର ରଖିଥାଉ। 2 ମିନିଟ୍ରେ ଆଉଛି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି। ମାଉସୀ ଭଲ ଅଛ? ହଉ ଦେଖିଦେଲେ। ଏଠି ବି ମାର୍କେଟ ତ ବହୁତ ବଡ଼, ସରୁ ନାହିଁ। ଏଠି ବି ଅଛି। ହଁ ସେଇ ମାଛ ଏଠି ଗୋଟେ ଇଲିଶ ବି ଅଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ହଉ ଦେଖିଦେଲେ। ସେଠି ବି ଅଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମାଛ ମାର୍କେଟ। ତ